All Eyes on Noah, saksi hidup tawanan Hamas, yang diungkap fakta Israel di TV One. Saudara, inilah pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kongres Amerika. Today, at a crossroads of history, our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. It's a clash between those who glorify death and those who sanctify life. Saat Netanyahu pidato, pro-Hamas berunjuk rasa dan melakukan vandalisme terhadap simbol-simbol demokrasi Amerika. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. And my friends, I came to assure you today of one thing: we will win. Tepuk tangan berulang-ulang membahana menyambut pidato Netanyahu. Ladies and gentlemen, like December 7th, 1941, and September 11th, 2001, October 7th is a day that will forever live in infamy. It was the Jewish holiday of Simchat Torah. It began as a perfect day, not a cloud in the sky. Thousands of young Israelis were celebrating at an outdoor music festival. And suddenly, at 6:29 a.m., as children were still sleeping soundly in their beds in the towns and kibbutzim next to Gaza, suddenly heaven turned into hell. 3,000 Hamas terrorists stormed into Israel. They butchered 1,200 people from 41 countries, including 39 Americans. Proportionately, compared to our population size, that's like 20 9/11s in one day. And these monsters, they raped women, they beheaded men, they burned babies alive, they killed parents in front of their children, and children in front of their parents. They dragged 255 people, both living and dead, into the dark dungeons of Gaza. Israel has already brought home 135 of these hostages, including 7 who were freed in daring rescue operations. One of those freed hostages, Noor Gamani, is here in the gallery, sitting near my wife, Sarah. On the morning Soal Noah Argamani, fakta Israel sudah menyatakan di TV One. Fakta penyandera Noah yang adalah dokter dan jurnalis.
warga sipil yang menjadi kaki tangan kelompok teroris Hamas selama di tahanan. Nah, Noah Argamani yang tadi Mas Hussein sampaikan fotonya, Noah Argamani itu diselamatkan oleh tentara IDF Juni 2024. Anda tahu dari mana Noah diselamatkan? Dari rumah warga sipil Gaza yang menawan Noah Argamani. Warga sipil ini pekerjaannya, bapaknya dokter, anaknya jurnalis untuk Al Jazeera dan Palestine Chronicle. Mungkin Mas Hussein kenal dengan jadi itu yang menawan. Jadi itu jadi pembenaran untuk melakukan serangan terhadap dokter dan jurnalis, itu maksudnya? Ini adalah operasi penyelamatan Sandra. Ya, artinya itu pembenarannya, operasi kan? penyelamatan tentu saja akan ada korban, dan korbannya adalah komandan dari IDF. Tapi faktanya kita tahu yang jadi korban dokter dan jurnalis loh Mbak di situ, bukan komandan Kenapa Hamas. dokter dan jurnalis menawan warga sipil? Ada buktinya itu. Noah Argamani adalah saksi hidup. Dan Noah Argamani akan pergi ke Amerika bersama dengan Netanyahu untuk bertemu dengan Biden. Kalau berbicara soal saksi dari pihak Israel, saya mohon maaf ya, karena kita beberapa kali menemukan fakta yang disampaikan seringnya adalah hoax gitu, tidak berdasarkan data. Saksi yang dibebaskan itu dari 253 tawanan, masih ada 120 di Gaza. Sisanya sudah dibebaskan dan itu bisa menjadi saksi hidup. Baik, saya sudah kasih Mbak Moni kesempatan, saya ingin kembali ke tema kita nih, Bang Piga, saya minta damai hanya bisa tanpa terorisme. Bebaskan Sandra sekarang juga. Salam damai dari Fakta Israel.